Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire une bavaroise au chocolat et à l'orange. اليوم غادي نديرو واحد الحلوه سميتها لا بافاروise بالشوكولا نيتيلا والليمون. On va avoir besoin de 3 oranges que je vais presser, prendre le jus. انا غادي نحتاج 3 د الليمونات اللي غادي ندير العصير ديالهم. 3 grosses cuillères de chocolat Nutella, 3 المعالق كبار تاع chocolat Nutella, à peu près 300 g de spikilos. Moi j'ai pris deux petits paquets que j'ai mixé avec du beurre. 3 نتاع هذاك البسكوي اللي عندكم، بسكوي في الدار سبيكيلوس ولا اللي عندكم، كطحنوه مع شويه الزبده، مع 50 غرام الزبده. كنت سبق لي من وريت لكم كي كيتطحن، انا طحنته. 4 feuilles de gélatine، 4 نتاع الورقات نتاع لا جيلاتين. 3 sachets de sucre vanillé، 3 نتاع الخنيشات نتاع السكر فاني. Un peu de biscuit، c'est la langue de chat pour la décoration. هاد البسكوي هذا ولا البسكوي اللي عندكم في الدار متوفر باش على حسب الزواق. 60 centilitres de crème liquide entière de 30% matière grasse. 60 غرام 60 مليلتر، عفوا 60 مليلتر نتاع لا كريم ليكيد. صافي غادي نبداو واحد المول هكا. et je vais avoir besoin d'un moule. On va commencer. Moi j'ai fait un papier sulfurisé. En bas je vais déposer un petit plat comme ça. انا درت هاد الصينيه هكا، ندير فوق منها هاد لو بابي سيلفوريزي باش ما يجيني سهله. comme ça ce sera plus facile à démouler. et je vais mettre le spikilos. انا غادي ندير لو spikilos. et je vais commencer à l'étaler. Voilà, je vais commencer à bien l'étaler. Ça y est, je l'ai bien étalé. Je vais le réserver au frais le temps que je prépare ma crème. انا غادي نديرو في الثلاجه ونخليه يبرد حتى نوجد la crème. Là, je vais mettre mes 3 grosses cuillères de chocolat et les mettre un petit peu sur le feu au bain-marie jusqu'à qu'ils fondent. Après, on rajoute 2 feuilles de gélatine. 2 feuilles de gélatine. Voilà. درت هنا 3 المعالق ديالي نتاع نيتيلا نتاع الشوكولا. غادي نديرهم يذوبوا شويه. ندير واحد الكاسرونه وندير فيها الماء ونحطهم من الفوق ندوبهم شويه. ومن بعد غادي ندير جيلاتين ديالي كما سبق لي وريت لكم، نديرها في الماء بارد حتى تذوب، ونزيدها هنا مع هاد الشوكولا باش نخلطها مع لا كريم، مع لا كريم شانتي. Ça y est, j'ai mis les 3 paquets de crème liquide. Maintenant, je vais mettre le sucre vanillé et je vais commencer à monter ma crème chantilly. انا درت هذاك 3 د الباكيات نتاع لا كريم ليكيد، ودرت هاد 3 نتاع الخنيشات نتاع السكر فاني، ودركي غادي ندرب نطلع على شانتي. اول une fois que le chocolat elle a fondu, je rajoute la gélatine que j'avais mis dans l'eau froide. من بعد ما حميت الشوكولا دابت هكا، سي نورمال كدير هكا، c'est normal qu'elle durcisse. On va rajouter la crème petit à petit. La crème chantilly qu'on a montée, on va rajouter une cuillère. Et on va commencer à mélanger tout doucement pour qu'elle se... Voilà, tout doucement. Regardez déjà, elle commence à revenir. C'est normal, voilà. On rajoute une deuxième cuillère. نزيدو معلقة أخرى. Puis on mélange tout doucement. كنبقاو كنديروها غير بشويه
Regardez déjà, elle commence à être lisse. بدات كتولي زوينه بريانت وليس هكا رطبه. راجوت لا تروازيام كويير. كنزيد المربى لا كاترين كويير معلقه الرابعه. هي بدات كتولي زوينه صافي. ها après on va la mettre dedans et mélanger le tout. On va verser notre chocolat sur la crème et puis on va mélanger tout doucement. من بعد غادي ندير الشوكولا ديالي فوق لا كريم ونبدي كنحركها غير بشويه. كنخوي الشوكولا بشويه كنبقى نحركها وانا كنزيد وكنحرك فيها. Je la mélange tout doucement. Je vide le tout le contient. انا غادي نحركها هكا نخويتها كامله وغادي نبدي نحركها غير بشويه. هكا تنخلطها كامله jusqu'à que je mélange le tout. Et voilà ma mousse, je l'ai finie. Regardez, elle est très belle ma mousse. هي la mousse ديالي انا ساليتها صافي. غادي نديرها فوق الغاتو. Ça y est, j'ai fini ma mousse. Maintenant je vais la mettre sur le gâteau. Je vais verser la mousse sur le biscuit et la réserver. Je vais la mettre au congélateur une demi-heure. انا غادي نديرها في الكونجيلاتور واحد نص ساعه. هكا مزيان سرحوا. j'ai bien étalé. C'est bon, j'ai bien étalé. Maintenant je vais la réserver au congélateur une demi-heure. Ça y est, une fois avoir chauffé le jus d'orange, les oranges que j'ai pressées, انا صافي سخنت هذاك العصير نتاع الليمون سخنته. انا عصرتهم وسخنته. je vais les mettre dans une passoire pour retirer les pulpes. انا درتو هنا باش نصفيه les pulpes. Juste laisser juste le jus. Le remettre dans la casserole. On a déjà la casserole. Et je vais rajouter ma gélatine. نزيد la gélatine عليه. كنبقى كنحرك فيه. Ça y est, elle a fondu. Je vais le remettre dans le petit ramequin. غادي نرجعوه هنا ونخليه كيبرد. عاد نديروه فوق لا موس. Je vais le laisser un petit peu refroidir avant de le mettre sur la mousse. Voilà. On met de côté. Après 30 minutes au frigo, j'ai sorti. Je vais rajouter le jus d'orange. من بعد ما خليتها تحت نص ساعه في الثلاجه في الكونجيلاتور غادي نزيد عليها هذاك العصير الليمون اللي درت كبو من الفوق وغادي نرجعها للكونجيلاتور. جو لا روتورني كونجيلاتور لا ليسي une heure au congélateur. نخليها ساعه في الكونجيلاتور. Et voilà que après que notre gâteau il a refroidi, il est comme ça. On voit les 3 couches. On voit le biscuit en bas, la mousse au chocolat au milieu et puis le glaçage à l'orange. هو من بعد ما بردت الحلوه ديالنا كنشوفوا البسكوي لتحت وكنشوفوا لا موس الشوكولا في الوسط وفوق منه الكلاصاج بالليمون. انا غادي ندير لكم غادي نوري لكم درك كي غادي نديروا باش نلصقوا هذيك الحلوه ديالنا دوك لي بسكوي. Je vais vous montrer comment on colle les petits biscuits. La langue de chat. Je mets un peu de chocolat, avec un peu de chocolat. Pas beaucoup, juste un petit peu. أنا كندير شوية الشوكولا هنا في الوسط نيتيلا. كندير شوية ما نديرش بزاف. Et après je vais la coller. بعد نمشي نلصقها هنايا.
غادي نستمر هكا حتى نساليها كامله ونوري من بعد نوريها لكم. جو في كونتينيي جو في finir les finitions avec les petits gâteaux la langue de chat et après je vous montrerai الحلوه ديالنا ساليناها كملناها كتجي لذيذه وخفيفه وبارده. تقدروا تستعملوها كغاتو نتاع العيد الميلاد ولا ديسير للضيوف يجيوكم ولا لوليداتكم في هذا الصيف هذا. كتجي لذيذه مع اللاتشي مع مع الليمون مع الشوكولا كينسجم كيجيو لذاذ بزاف بزاف. نتمنى من الله يكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم وديروا لايك. وكنقول لكم سلامه ان شاء الله الى اللقاء مع وصفه اخرى جديده. Ça y est, notre gâteau à la mousse au chocolat à base de Nutella, c'est fini, je l'ai fini. C'est très très bon, très léger, très frais. On peut l'utiliser comme gâteau d'anniversaire ou dessert ou des invités qu'on reçoit comme dessert. C'est un très très beau gâteau, léger. Et ça se marine très bien l'orange avec le chocolat. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Et partagez avec vos amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.